Sì, noi siamo quelli appunto ripetenti, nel senso che sono arrivati dopo un percorso piuttosto turbolento a riconoscere la verità della proposta cristiana. Quando io ed Emanuela incontriamo le coppie di fidanzati, anche se questo termine oggi fa quasi tenerezza, che si preparano al matrimonio cristiano e presentiamo il nostro stato di famiglia. Noi abbiamo 7 figli, siamo sposati da quasi 27 anni a settembre, 7 figli ormai grandi perché il primo ha 26 anni e l'ultima ne ha 11. Quando noi diciamo che abbiamo 7 figli e che usiamo i metodi naturali, parte subito una risata ironica, no? Ma alla quale noi rispondiamo subito con queste due risposte. Uno, chiariamo subito che tutti i nostri figli, nessuno escluso, sono voluti. E due, una domanda, ma non penserete mica che l'abbiamo fatto solo 7 volte, vero? Tra l'altro nel nostro caso, avendo 2 gemelle, quindi diventerebbero 6. Comunque, la nostra storia è nata in modo molto coerente con il brodo in cui siamo nati, no? Quindi questa mentalità contraccettiva, la vita vista come, non so, la peggior cosa che possa capitare. Ci siamo innamorati, io avevo 21 anni, Emanuela 17, e tutto è partito secondo le migliori premesse, nel senso che ci siamo fatti travolgere dal sentimento e dalla passione. Soltanto che questa era solo la superficie. Per cui dopo 4 anni la nostra relazione è franata come un castello di carte. Perché? Perché mancava la roccia. Io vengo da una famiglia, diciamo, insomma, cattolica, insomma, avevo ricevuto, come la maggior parte dei ragazzi degli anni 70, tutta la formazione classica, così un po' da parrocchia, però comunque a 20 anni, anzi un po' prima, 18-19, mi sono liberato di tutto, mi sono disfatto di tutto. Secondo me è anche un passaggio fisiologico, perché cioè, non si può camminare sempre con uno zaino che ti hanno messo addosso gli altri, devi farlo tuo. E vabbè, a un certo momento per me la fede era diventata qualcosa, scusate se uso dei termini un po' brutali, era diventata una cosa da sfigati. A me sembrava che in parrocchia ci fossero solo sfigati. Mi sbagliavo, ovviamente. E quindi nel conoscere Manuela, tutta la vita è esplosa in qualcosa che mi sembrava unicamente una bellezza, ma c'era comunque un fondamento di immaturità e di falsità sotto. Comunque il mio percorso era questo, quindi dentro una famiglia stabile e comunque educato, almeno formalmente, alla fede. Invece la storia di mia moglie è totalmente diversa. Allora, io vengo da una famiglia non credente, non sono stata educata alla fede per niente proprio, cioè l'ho fatto io da adulta, sono stata battezzata per volontà dei miei nonni e poi basta. Quindi anche ciò che ho imparato, l'ho imparato dal mondo, okay? Dagli amici, dal posto in cui vivevo. Ho cominciato
come la maggior parte delle mie coetanee, con la contraccezione a 15 anni, senza ancora sapere il nord, il sud, l'est e l'ovest, ma non si sa mai, vai dal dottore, ti prescrive la pillola e fine. E io non mi sono neanche opposta a questo, lo facevano tutti e quindi a me andava bene. Ma questo poi ha lasciato anche degli strascichi sulla mia salute, perché l'ho presa per parecchi anni, finché ho conosciuto lui e pian piano ho conosciuto anche un altro modo di vedere la realtà che mi circondava. Quindi ho incontrato la Chiesa, ho incontrato dei cristiani e lì pian piano la mia vita è cambiata. Quindi quando abbiamo deciso di sposarci e volevamo una famiglia numerosa, abbiamo con fatica, ma veramente ci ha donato una nuova vita, imparare a gestire questo aspetto della nostra unione, quindi anche la corporeità, quello che era il nostro rapporto fisico, per noi è stato un passo importante di crescita. Io quello che ho capito è che, chiaramente, è che ogni rapporto d'amore autentico, nel nostro caso rapporto d'amore sponsale, uomo-donna, maschio-femmina, può nascere e può crescere, può sostenersi solo nella verità e nella libertà. Un'altra cosa che ho capito è che queste due realtà l'uomo da solo non riesce a darsele pienamente. Questa è la nostra esperienza. Cioè, come si fa ad amarsi veramente senza conoscersi fino in fondo? E non sto parlando di una conoscenza spirituale, intellettuale, psicologica, c'è anche una conoscenza fisica, corporale. Cioè noi siamo un intreccio, siamo un'unità inscindibile tra appunto anima e corpo, e le due cose devono essere tutte completamente, come dire, illuminate. E questo invece noi non ce l'avevamo, no? Anche il fatto di, come dire, vivere la propria relazione totalmente dominati dal sentimento e dalla pulsione, era qualcosa che limitava corretto, la nostra libertà, che distorceva la nostra libertà. Il nostro modo di amare, scusate se insisto su questo, ma per noi, cioè, l'umana vita è arrivata dopo, cioè abbiamo capito, sbattendo la nostra vita, sbattendo contro il muro le premesse sbagliate su cui avevamo costruito la nostra storia. Fondamentalmente ci siamo svuotati uno con l'altro, con una forma di, come dire, egoistica. Il nostro amore era malato, era un amore viziato, cioè, che tende a possedere l'altro, quindi non era un amore. Perché l'amore vero invece è esattamente l'opposto, cioè è con un atto libero della propria volontà, è offrirsi totalmente all'altro perché l'altro viva, indipendentemente dal fatto che se lo meriti o meno, perché questo è quello che Cristo ha fatto con noi. E noi invece eravamo tutti impostati all'opposto e infatti la nostra relazione è franata. Ma questa è stata comunque una porta attraverso la quale finalmente noi abbiamo alzato lo sguardo verso il cielo e poi la provvidenza ci ha fatto incontrare altri cristiani, dei testimoni, delle coppie, dei sacerdoti. Quindi io quando penso all'Umane Vite
legata alla nostra esperienza anche di amore carnale, penso a questa tenerezza della Chiesa che ci ha soccorso, ci ha raccolto, ci ha fasciato le nostre ferite, senza nessun giudizio, si è messa al nostro fianco e piano piano ha illuminato il nostro mistero. Io penso che oggi e in questo momento, e secondo me questo convegno sia molto opportuno oggi, perché c'è come un attacco alla realtà del corpo. Il corpo è come se fosse un impaccio, è come... non può essere un accidente, cioè se fa parte della nostra umanità, anche il corpo deve rientrare in un disegno divino, di bellezza, di pienezza. E questa cosa qua noi l'abbiamo appunto piano piano compresa, no? Mentre invece il mondo di oggi tratta il corpo come un problema, no? Ma c'è una differenza tra problema e mistero. Il problema è qualcosa che si può risolvere con la tecnica, anzi si tende ad aggirare con la tecnica. Il mistero invece è una realtà grande, profonda, nella quale si può entrare piano piano e coinvolge tutta la persona e ovviamente la nostra esperienza è che questa discesa, questa conoscenza di se stessi può essere fatta solo con la luce di Dio, che è anche la ragione, perché la ragione è un dono di Dio. Quindi queste sono le due premesse che nel nostro rapporto non c'erano, cioè la conoscenza di noi stessi, quindi la verità di noi stessi e anche la libertà, perché per donarsi all'altro uno deve possedersi totalmente, perché se no che cosa dai all'altro? Tu devi avere la disponibilità di tutto te stesso e liberamente poterla offrire all'altro. Sento un po' di ciellino nel tuo linguaggio, un po' un retaggio. Grazie. Grazie. Prima di passare la parola a José e a Milena, volevo fare una domanda. Voi avete anche una figlia che ha scelto la consacrazione e comunque educate in questo modo, insomma, fate la proposta cristiana ai vostri figli, poi sappiamo che c'è sempre il rischio educativo, cioè la libertà. E ci date qualche dritta sul tema dell'educazione? Come si fa a trasmettere questa bellezza in un contesto così lontano? Allora, io premetto che appunto i nostri figli sono grandi, appunto vanno dai 26 il primo, 25 la seconda, 23 il terzo, poi ci sono due gemelle di 18, Tommaso che ne ha 14, con l'ultima ancora giochiamo facile, ne ha 11, ma non ancora per molto. Ma perché dico questo? Perché comunque finché sono piccoli ti seguono, vedono come vivi e abbracciano anche quello che tu scegli per loro. Cioè riconoscono come buono tutto quello che gli passi. Poi cominciano a fare le loro scelte, quindi scelte adulte. Ovvio ci sta di mezzo poi la libertà e l'adolescenza, che è una tempesta attraverso i quali i nostri figli sono passati tutti, soprattutto perché figli di una famiglia numerosa, quindi nel contesto in cui viviamo, che noi veniamo da Desenzano del Garda, quindi un contesto turistico molto chic, molto figli unici, molto benestanti, quindi noi siamo un po' un pugno nello stomaco per le famiglie circostanti. E quindi i nostri figli si sentono sempre dire ma perché? Cioè, tutte le nostre scelte a loro pesano un po', no? Però, ecco, come dicevo, una volta divenuti adulti è stato bello vedere come anche l'allontanamento, anche il non essere d'accordo con certe nostre scelte ci hanno riconosciuto non solo la buona fede, ma il fatto che avevamo scelto una cosa buona anche per loro. Premetto che comunque non sono tutti credenti, perché adesso ne abbiamo uno in Australia che sta facendo il suo percorso di ricerca spirituale, non solo,
Però, per esempio, la seconda è entrata in convento e anche lì non era una cosa di cui noi ci aspettavamo. Però, insomma, sono ormai 4 anni che è in convento ed è molto contenta. E poi c'è l'arma segreta che vedo hai al polso, Sì. la preghiera per i figli, penso. Sì. Passo la parola, poi magari vediamo se c'è tempo per un Ok. altro veloce giro, quindi passo la parola a José Alejandro Martinez e Anelena Hueda, spero di aver pronunciato più o meno vagamente. Bene, grazie. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Somos José y Anne. Somos un matrimonio que tenemos casi 20 años de casados. Tenemos 3 hijos. Luciana, que tiene 19 años, José, que tiene 16, y Miranda, que tiene 11. Venimos de Costa Rica, un pequeño país ubicado en Centroamérica, que es muy amigable y tropical. Y bueno, y además somos parte del movimiento de Schoenstatt, de lo que es la Federación de Familias. Bueno, antes que nada, les confesamos que no estamos aquí por méritos propios, o sea, en realidad estamos aquí por la gracia de Dios, y lo que queremos es abrir nuestro corazón y compartir este testimonio de vida, que sobre todo es un testimonio de conversión. Esa es nuestra historia. Entonces les estaremos hablando desde nuestras heridas, les estaremos hablando desde nuestras miserias, pero siempre y cuando tengamos la voluntad y la capacidad de exponerlas a Cristo Jesús, le podemos permitir a Él que haga esos milagros de curación, de modo tal de que pueda haber una transformación, ¿verdad? De que pueda surgir esperanza. Nuestro Dios es un Dios de vida, entonces desde esa perspectiva, teniendo eso siempre claro, damos gracias a Dios porque el punto de inflexión fue precisamente en nuestra vida y en nuestra historia de conversión, fue precisamente a través de la encíclica Humanae Vitae. Definitivamente Dios se valió de ese documento que para nosotros es tan sagrado, para revelarnos esta verdad que está llena de bondad y de belleza, y que es la que nos tiene hoy aquí. Como les comentaba José, tenemos casi 20 años de casados y nos casamos con la ilusión y el amor más grande, creyendo que por nuestras propias fuerzas íbamos a conquistar el mundo y que el matrimonio era, bueno, lo más fácil de la vida y solos íbamos a poder. Dios, como les decía José, no estaba en la ecuación al principio de nuestro matrimonio. Provenimos los dos de familias católicas no practicantes, donde nunca vivimos a profundidad nuestra fe. Así pasaron los primeros 10 años de matrimonio. Es importante comentarles que a mí, a los 18 años, me diagnostican endometriosis. En aquel momento mi médico me practica una cirugía y me dice que tengo que tomar pastillas anticonceptivas hasta el día que quiera quedar embarazada. Obviamente no tenía ni idea que era la endometriosis. Entré en pánico de pensar que tal vez eso podía afectar mi capacidad de tener hijos, pero muy segura, ¿verdad?, de lo que el médico me decía, pues hice caso y a tomarme las pastillas anticonceptivas. Recuerdo, porque Dios siempre habla en el corazón y nunca voy a olvidar cuando tomé el prospecto de las pastillas y empecé a leer los efectos secundarios y dije, bueno, esto como que se ve complicado, ¿verdad? Hay algunas cositas aquí, pero la verdad es que si el médico me lo está dando, él sabe y quiere lo mejor para mí, y empecé a tomar a partir de los 18 años. Luego nos conocemos, nos casamos, vienen nuestros hijos, la alegría más grande del mundo, felices. Nunca nos costó, gracias a Dios, quedar embarazados a pesar de mi tema de endometriosis. Y con respecto a la paternidad responsable, pues imaginarán que en nuestro matrimonio era pues lo que el médico y el mundo nos iba ofreciendo y lo que alrededor nuestros amigos y familiares vivían. Entonces siempre tomé pastillas. Llegó un momento en que recuerdo que estaba agotada, cansada, los efectos secundarios se hacían notar también, y llegué donde mi médico y le dije, es que ya yo no quiero tomar pastillas. Entonces me dijo, bueno, pero ¿cómo vas a planificar? O sea, de una vez, ¿verdad?, como no puedo ser irresponsable. Entonces dije, ¿y qué opciones hay? Y me dijo, bueno, me parece que lo mejor es ponerte un dispositivo intrauterino. Recuerdo que ya ahí, otra vez el corazón, ¿verdad?, esa vocecita, que hoy sé que es Dios hablando en el corazón, en ese momento no sabía, me decía como, es que como que
no sé, me daba cierto temor al introducir en mi cuerpo algún artefacto, ya era como pasar una línea, ¿verdad? Antes eran solo pastillas, pero era tal el agotamiento que yo tenía con los anticonceptivos que accedí a que me colocaran el dispositivo intrauterino. Pasaron 5 meses y a los 5 meses empiezo con estos sangrados súper fuertes. Inmediatamente otra vez el corazón me decía, aquí algo está pasando, esto no es normal. Me hacen unos exámenes y resulta que el dispositivo intrauterino había migrado, o sea, perforó la pared del útero y se había alojado en mis intestinos. Imagínense lo que sentimos en ese momento, ¿verdad? Fue como, bueno, ¿y ahora? No, ahora me dice el médico, al hospital hay que operarte para sacar el dispositivo. O sea, todo esto en cuestión de segundos, uno no tiene ni mucho tiempo de pensar, y obviamente, bueno, yo voy con mi doctor, que es en quien confío. Me hacen una cirugía, todo esto lo pagábamos nosotros, ¿verdad? Nada de esto era gratis, o sea, la cultura anticonceptiva en su máxima expresión y corra, emergencia, y bendito Dios, se pudo remover el dispositivo, no perforó el intestino, que o sea, estaba en juego mi vida. Remueven el dispositivo y nunca voy a olvidar la cita después de esa cirugía. Llegué donde mi médico y la primera pregunta, pero es que ni nos saludó, fue: ¿y ahora cómo van a planificar? Era como demasiado, ¿verdad? Como que yo decía, bueno, está uno vulnerable, ¿verdad? Me sentía totalmente traumatizada lo que acababa de pasar. Yo decía, ok, otro dispositivo intrauterino, estamos claros que no es una opción. Y me dijo, bueno, no, entonces tenés que seguir tomando pastillas anticonceptivas. Y aunque no lo crean y contra todo pronóstico, volvimos a los anticonceptivos contra mi voluntad en el sentido de que yo no quería tomármelos, pero era como la forma responsable. ¿Qué más iba a hacer? O sea, tenía que hacer lo que todo el mundo hacía y lo que mi médico me recomendaba. Volvimos hacia los anticonceptivos y luego, bueno, nace nuestra tercera hija, otra bendición, y ahora sí, ya con 3 hijos, no tenía 30 años, no había cumplido todavía, éramos muy jóvenes. Nace Miranda, nuestra tercera hija, y empiezan las presiones familiares y de amigos cercanos, muy fuertes. ¿Cómo? 3 hijos, ya no van a tener más. Es que ya es una irresponsabilidad en estas épocas tener más de 3 hijos. En Costa Rica, o sea, la mayoría de parejas tienen 1, si acaso 2, ya 3, era una multitud aquello, ¿verdad? En ese momento yo, acostumbrada, vengo, como les digo, de familia católica no practicante, solo tengo un hermano, ya yo me sentía con 3 hijos que tenía, bueno, un ejército, ¿verdad?, en casa. Y recuerdo que, cansada de todo el tema de la anticoncepción, en Costa Rica es muy común que los hombres se practiquen una vasectomía o que las mujeres se liguen las trompas. Y ya yo lo sentía como una opción más definitiva, ya tenía que dejar los anticonceptivos y eso me iba a traer paz, era una opción responsable. Y empiezo con mi genial idea de decirle a José que él se practique una vasectomía. Claro, mujer del siglo XXI, ya yo había tenido los embarazos, los partos, ahora le tocaba a él aportar en el tema de realizarse una vasectomía. Si querés más bien, sí. Entonces yo por mi parte, bueno, yo provengo también de una familia católica no practicante, sí somos 4 hermanos, entonces valoraba bastante el tema de las familias donde hay varios hijos. Y aunque en ese momento no estaba pensando en tener más hijos, yo sí, de una u otra manera, como que no me sentía dispuesto a esto de la vasectomía. Lo que pasa es que la comunicación que teníamos en ese momento, Ana y yo, no era la más fluida, tal vez. Tienen que entender que todavía éramos un matrimonio donde Dios no estaba presente, entonces yo me concentraba mucho, vivíamos vidas muy paralelas. Yo me concentraba mucho en los temas del trabajo, Ana en la casa con los chicos, pero en definitiva lo que yo hacía era postergar el tema de la vasectomía, como que algo dentro de mí como que no estaba ahí de acuerdo con ello. Y yo creo que Ana en poco tiempo como que se fue dando cuenta de eso y tomó acción por sus propios medios, lo cual hasta cierto punto a mí bueno, ahora con el tiempo, como ustedes podrán ver, o sea, yo lo que hacía era que de una u otra forma, sintiéndome como un hombre del siglo XXI, como que yo decía, bueno, ella tiene también, ¿qué puedo decirles? Como el derecho a elegir qué hacer con su cuerpo. Entonces, a pesar de que dentro de mí mismo no estaba yo tan de acuerdo con el tema de cerrarnos a la vida, como que nunca me senté y se lo hice saber o me senté yo mismo también a buscar tener esta determinación de ya conversarlo. Sin embargo, no tuve la claridad para hacerlo en aquel momento, lo cual obviamente me arrepiento montones.
Y bueno, en ese momento, cuando ya yo noto que José no, creo que no va a tomar acción, como dijo él, hablé con el mismo médico y le comenté que, bueno, que quería hacerme una ligadura de trompas, sin rezarlo, sin discernirlo, o sea, Dios todavía no era parte de nuestra vida para ese momento, y así me hicieron la cirugía de ligadura de trompas. Pasaron algunos meses, yo muy tranquila con la decisión, sentía una paz relativa de que ya no tenía que utilizar anticonceptivos y eso me tenía contenta. Y a los meses de eso nos invitan a un retiro de matrimonios en el movimiento del que formamos parte, el movimiento apostólico de Schoenstatt, y fue uno de esos fines de semana que nos cambió la vida. O sea, simplemente fue Dios entrando con toda su fuerza y la Virgen, ¿verdad?, a renovar y a mover un montón de cosas y hablar temas que nunca habíamos tocado en 10 años de matrimonio. Y ahí empieza nuestro camino de fe, de ir abriéndole poco a poco el corazón a Dios para ir dejándolo entrar en diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces empezamos a hacer cambios, como por ejemplo ir a misa, que no íbamos a misa, el pequeño gran cambio, ¿verdad?, de empezar a ir a misa, de por ejemplo la educación de nuestros hijos, temas en el trabajo, pero los temas que tenían que ver con sexualidad para nosotros, o sea, eso estaba solucionado. Dios no tenía nada que decir en lo que tenía que ver con la sexualidad en nuestro matrimonio. Y así pasaron algunos años hasta que en una jornada nos invitan dentro del movimiento a una jornada sobre sexualidad y dijimos, bueno, vamos a ver sobre qué será. Recuerdo que escuché por primera vez el nombre Humanae Vitae y me quedó resonando en la cabeza y dije, Humanae Vitae, ¿qué será? Bueno, pues yo soy como medio investigadora, entonces cuando algo me queda dando vueltas, investigo y leo. Y me acuerdo que esa noche llegué a la casa y dije, voy a buscarla. Nunca había leído un documento de iglesia porque siempre pensaba que eran dificilísimos de entender y muy largos. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que es un documento relativamente corto y muy fácil de leer. Vean, es que no sé cómo explicarles que yo leí Humanae Vitae de principio a fin y fue como un rayo, o sea, como que la verdad llegó y yo dije, ¿cómo nadie me había dicho esto antes? O sea, yo lo comparo con que me sentía como viviendo debajo de una piedra y salía la luz, o sea, como que dije, esto yo no sabía que existía, ni siquiera. Y recuerdo que era el asombro, ¿verdad?, de la verdad, de conocer algo que nunca había escuchado, pero con el asombro vino un dolor también muy fuerte de decir, yo creo que esto que hicimos, la cirugía de ligadura de trompas, no estaba bien. O sea, a este nivel, yo no tenía ni idea de nada. Resulta que le digo a José, que estaba acostado a la par mía porque era en la noche, le digo, José, tenés que leer esto, o sea, este documento, ¿dónde estaba? O sea, es que no sabes lo que acabo de leer. Recuerdo que lo leyó y José pues inició un proceso a su modo, porque lo mío fue como cuando a San Pablo lo tiraron del caballo y yo dije, ok, aquí algo pasó y yo necesito conocer más sobre esto. José llevó un proceso un poco más lento como de tratar de entender qué era lo que me estaba pasando, porque claro, había dolor de por medio, o sea, por primera vez había entendido que nos habíamos cerrado a la vida, esa vida que en realidad nunca habíamos valorado como lo que era, como un don de Dios, o sea, simplemente yo quedaba embarazada, listo, pero era un dolor fuerte, o sea, fuerte de decir, nos cerramos a la vida y ya no hay nada que hacer. Sí, y yo por mi parte, como bien les contó Anne, pues el proceso fue un poco más lento. Yo creo que esa perspicacia que tiene Anne de pronto, y en temas de fe, ella tiene una fe que es mucho más pura, a veces digo yo, en el sentido de que a mí me cuesta a veces más llegar, o sea, como que ella tiene unas claridades previas a las mías. Sin embargo, he aprendido que en esto me conviene, yo creo que Dios me habla a través de ella, me conviene seguirla. Entonces, de una u otra forma, yo la veía y la observaba y obviamente cuando leo Humanae Vitae, pues me parece que es un documento extraordinario. Sin embargo, tal vez es esa mentalidad del hombre que todo lo quiere resolver y solucionar. Y le digo yo, pero entonces, ¿por qué está sufriendo tanto? O sea, bueno, ya tomamos esta decisión en aquel momento, confesate y bueno, y ya, y seguimos adelante. Sin embargo, ella va, se confiesa, pero yo noto como que con el tiempo que va pasando, igual el dolor permanece ahí. Lo cual a mí ya me empieza a preocupar. Sin embargo, bueno, yo tal vez, bueno, también en la parte un poquito más académica y de formación, a mí siempre me ha interesado mucho eso y empezamos a formarnos en teología del cuerpo. Y ahí, poco a poco, es donde voy yo de pronto como descubriendo, tengo que pasar tal vez casi un año mientras me iba formando y iba aprendiendo un poquito de ese dolor que ya Anne sintió desde el primer momento, o sea,
sobre todo en el sentido de que pude descubrir de que para nosotros, los matrimonios consagrados y esta vocación, o sea, un camino de santidad precisamente se puede vivir a través de del manejo correcto y ordenado de nuestra sexualidad. Y empiezo yo también poco a poco a entender que habíamos removido una parte importantísima como es la fertilidad de su cuerpo, como que si no hubiera estado bien hecha por Dios. Y así era como yo permití, digamos, que sucediera y como yo pretendía aceptarla, totalmente eliminando pues el elemento procreativo y basándonos solo en el unitivo. Y ahí fue donde yo empecé a hacer mío también esta cruz, porque de una u otra forma, bueno, yo admiro mucho a San José, y San José que siempre ha sido el custodio, el protector de María y de Jesús. Yo decía, pucha, ¿qué pasó aquí? O sea, yo por ignorante no la protegí nunca, de ninguna, o sea, yo nunca dije nada, todo bajo el pretexto de que como hombre del siglo XXI debo respetar de que la mujer decida sobre sí misma, sobre temas que tienen que ver con su cuerpo y demás, pero en realidad cuando hablamos de este ámbito de la sexualidad, es que la sexualidad del hombre no funciona sin el de la mujer, o sea, somos complementarios en eso. Y a partir de ese momento, sí, ya me senté y conversé con ella y ya entendí y ya el dolor por lo menos lo podíamos compartir. Y en aquellos tiempos pues lo vivíamos con un poco de desesperanza, digamos. En ese momento, entonces, como les decía José, empezamos a profundizar en temas de teología del cuerpo, descubro el mundo de los métodos naturales que simplemente para mí fue como una maravilla y le dije, José, es que esto tenemos que poder transmitírselo a nuestros hijos, pero primero para poder enseñárselos a ellos tenemos que vivirlo. Y entonces me dice, ¿pero cómo? Y le digo, bueno, pues aprendiendo sobre métodos naturales, aunque sabíamos que no era posible para mí un embarazo en ese momento por la ligadura de trompas, conocimos el método Creighton, nos acompañamos con una instructora y empezamos a graficar mis ciclos y a conocer todo este tema, ¿verdad?, de planificación natural y fue apasionante. Estando ahí, Dios nos abre otra puerta y descubrimos todo el tema que va muy unido con el método Creighton sobre la naprotecnología y llega a mis manos que hay una cirugía que se puede hacer para recanalizar las trompas. Vean, yo no cabía de la felicidad, fue como ver otra vez la luz, como cuando la vi con Humana Evite, y llegué y le dije, José, o sea, es que parece que hay una cirugía que se puede... Pues adivinen qué, me fui para donde el médico, mi médico, ¿verdad?, el único que conocía, que le tenía confianza después de todo lo que había pasado, y le cuento y le digo que es que quiero ver esta opción de una cirugía para recanalizar las trompas. La cara que ese médico me hizo, o sea, me volvió a ver y me dijo, Ana Elena, yo te ligué las trompas, ahora querés que te vuelva a unir las trompas y recanalizarlas. Me dice, si lo que querés es un hijo con José, para eso está la fertilización in vitro. Esa fue la respuesta. En ese momento fue como un golpe tan fuerte con la verdad de decir, es lo último que nos falta para cumplir todo el ciclo de la anticoncepción, ¿verdad? Era lo que nos faltaba, el hijo a la medida en el momento que queríamos. Obviamente, bendito Dios, ya veía su luz en nuestra vida y sabíamos que eso no era una opción. Vi que en Costa Rica iba a ser imposible que nos realizaran esa cirugía y nos pusieron en contacto con una clínica en México donde hay varios ginecólogos especializados en naprotecnología, era lo que nos quedaba más cerca, y nos ofrecían la opción de recanalizar las trompas. Y con esto quiero que entiendan que no era un tema de un capricho, ¿verdad? Como decir, ay, es que queremos otro hijo. No, era algo que en discernimiento, ahora sí, en oración, juntos con Dios, íbamos sintiendo en el corazón que nos llamaba a dar este paso. A restaurar y hacer lo que estuviera en nuestras manos para restaurar mi fertilidad y nuevamente abrirnos a su voluntad y seguir pues el camino que Él tenía para nosotros. Fue así como en el 2019 nos fuimos junto a nuestros hijos a México para que me hicieran esta cirugía de recanalización de trompas, era volver a unir las trompas y recanalizarlas. Todo esto con nuestros hijos fue un camino precioso porque ellos conocen nuestro testimonio, conocen nuestra historia, que sus papás son una historia de conversión que seguimos haciendo y construyendo con Dios y aprendiendo, y que esto que conocimos es algo que les queremos ofrecer, que nosotros no vivimos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud y los primeros años de matrimonio, pero que está la belleza que hemos encontrado aquí, que queremos dárselas a ellos. Nunca podré olvidar, recuerdo después de la cirugía cuando me levanté y ver la cara de mis hijos ahí emocionados, de José, y de sentirnos nuevamente abiertos a la vida, o sea, era la alegría y el gozo, ¿verdad?, como respuesta de que definitivamente esto era algo querido por Dios, ¿verdad?, hasta donde nos había llevado.
Y pues ahora estamos aquí en esta etapa después del 2019, abiertos de nuevo a la vida. Si Dios tiene a bien enviarnos un nuevo bebé, pues lo recibiríamos con el amor más grande. No ha venido el bebé porque además de que obviamente es una reconstrucción de trompas, tengo 41 años, ¿verdad? Los años no pasan en vano, pero definitivamente Dios no se deja ganar en generosidad y la fecundidad en otros aspectos que ha dado a nuestro matrimonio. Yo a partir de eso se abrió una oportunidad para certificarme como monitora del método Creighton, entonces acompaño matrimonios también y o sea, es impresionante ver cómo Dios de una herida tan grande, que es la herida más grande de nuestro matrimonio, ha sabido sacar vida nueva, ¿verdad? Es el único que puede hacer nuevas todas las cosas y lo hemos visto en carne propia y de verdad que... O sea, no, me parece mentira estar aquí, o sea, de verdad que me parece mentira porque como pueden ver esta encíclica para nosotros nos cambió la vida, o sea, es un antes y un después en nuestro matrimonio y lo que hemos recibido es pues realmente un regalo que lo que queremos es llevárselo a más parejas que puedan conocer esto desde, no sé, desde que esto pasa desde nuestros hijos, por ejemplo, la apreciación de la fertilidad, o sea, tantas cosas, tantos regalos que tenemos que muchas veces cuando los perdemos es que nos damos cuenta, ¿verdad?, del valor que tenían, así que muchas gracias. Grazie anche per l'umiltà con cui vi siete insomma offerti come testimonianza senza imbellirla e sono anche ammirata da come vi siete dati il cambio, avete fatto le prove o forse perché umane vite funziona, non vi siete mai parlati uno sull'altro, quindi grazie veramente. E ora diamo la parola a Jennifer e Dustin Ragusa, che vengono dagli Stati Uniti, non so niente di voi, quindi ascoltiamo con gioia la vostra testimonianza. Hello. I'm Dustin Ragusa, and this is my wife, Jennifer. We reside in Nashville, Tennessee, and we'll celebrate 7 years of marriage soon. We have 2 young children, my fierce little Liana and my happy baby Daniel, who a lot of you have met already. We're honored to share how God has blessed us through our infertility journey by being faithful to Catholic teachings. While starting our family was tough, we were passionate about sharing God's divine wisdom of husband and wife in marriage. Natural family planning has not only taught us more about our individual sexuality, but has allowed us to conceive naturally after rigorous testing, procedures, and fervent hope in God's will. Our fertility struggle has made us more thankful for each other and our children. So a little background on me. I was born into the Catholic faith, but I was not a full participant until my mid-20s. My parents divorced at age 7. And as Pia mentioned before, divorce, I think, is often an option with the best intentions. But I can tell you now that after 30 years, my sister and I are still feeling the effects of this divorce. It formed our personalities. My parents have both been remarried and I've been blessed with half-siblings, but they're no longer dealing with their divorce. I am. So I don't think that people can possibly comprehend the downstream effects that divorce has. My faith was affected by this. I was introduced to the faith, but I did not receive the discipline and formation that I should have as a young child. I was brought to church, but confirmation classes were an option, so I decided not to go. The divorce made me very cynical about marriage. I assumed that all marriage would end in divorce, so I avoided it. I then ran off to college 1,000 miles away to Colorado to escape the dynamic of this divorce. Another reason why I didn't plug into any faith communities like friends of mine did is there's a lack of good, strong, masculine figures in church youth groups, and it was something that losers did. So I sought outdoor adventures. I went to Colorado to go snow skiing, mountaineering, hunting, fishing. I studied mechanical engineering. For many years,
I felt God's presence. I have always felt God's presence in my life. I've always had a moral conscience, even though I wasn't a practicing Catholic. I've always wanted to be a father and husband deep down, despite my cynical nature towards marriage. For many years, I didn't feel called to that vocation, though. So I got my first job in Hawaii, working on nuclear submarines for the United States Navy. It was a pretty cool experience. In Hawaii, I pursued my outdoor adventures and had a Peter Pan syndrome. So I just didn't want to grow up. I was a lost boy. I listened to the world that told me that marriage and children were too heavy a burden, too heavy a responsibility for me. So I pushed it back. I avoided it. I didn't go to church. But one Lent, my dear friend and roommate I kept proclaiming that I was Catholic, even though I wasn't going to church. And he kept asking me questions about our faith. I had no answers. I knew nothing about my faith. And I'm an engineer, so I don't like being wrong. So I went back to church every Sunday, and I joined a young adult Bible study. And here, I encountered a beautiful young couple, younger than me, who were both from large families from the state of Washington, and they were just living out their faith in their marriage so beautifully, so faithfully. And it was so inspirational for me to get back to my faith and to really pursue my vocation of being a husband and a father. So I transferred to San Diego, where I joined another vibrant young Catholic community full of strong, faithful men and beautiful Catholic women. I got the pick of the litter with my beautiful wife, Jen. We met on a sand volleyball court, and we got married a year later. So as I mentioned, I was introduced to our Catholic faith, but I was never really introduced to the tenets of our Catholic faith. I knew that my parents were very pro-life and against abortion. I'd never been told about how we felt about about contraception. And I grew up in Texas, so I thought the death penalty was okay. Jen gently educated me on many of the tenets of our faith, and a few months into our marriage, we were diagnosed with infertility. Infertility was foreign to me. I had heard rumors of couples growing up who couldn't have children, and so they adopted. I heard of others that, once you're told you're infertile, you go get IVF. That's what you do. That's what the world tells you to do. And if you can't afford it in America, you go to Japan, or you go overseas somewhere you can't afford it. So the question then became, instead of when are we going to have children, to if we're going to have children. And I quickly realized early on in our marriage that this kind of grief and loss and failure, men and women experience very differently. Every month, Jen's cycle would come, and there would be tears and sadness. And like a lot of my mountain journeys, the only thing I knew how to do when things got tough is just keep putting one foot in front of the other, keep going. But it definitely increased my capacity for compassion towards Jen, and we're able to grieve together in our own ways, but come together and support one another. So this acceptance of this infertility diagnosis was difficult. I think our culture tells us it can be a sign of weakness, and there doesn't seem to be a lot of information on that out there. But we found a wonderful Catholic fertility specialist to help us through this journey. And I'll tell you that I did not know how much I could love or admire someone until I saw Jen go through 3 years of these fertility treatments. She was on very strict diets. At one point, she was waking up daily and injecting her abdomen with Neupogen. And she had an elective surgery to explore her fallopian tubes, ovaries, and uterus. And she never stopped fighting for our family and our future children. You've never met such a warrior. I'm all the emotion over here. I'm going to go ahead and blame it on breastfeeding, sweet baby Daniel. I was even emotional when Elena was speaking. Thank you. Thank you so much. So early on in
and even just our dating, I did tell Dustin I was concerned about fertility issues based on my family history. And, you know, I knew that there was a possibility that someone would not want to accept that. Clearly, he so admirably but lovingly did accept it. And as he said, being faced with a diagnosis, I'll never forget where I was when in my early 30s I was diagnosed with pre-ovarian failure. And it was a grief month after month, especially I think for, you know, a young woman who's always, you know, worked to live by the church's teachings and my faith. And you start to ask those why questions, right? Women do that really well and a lot, with a lot of emotion. And so I received this diagnosis, obviously, after we had sought help for our infertility. Just a little bit of background about me. I mean, I'm a cradle Catholic, and I was put on contraception for, it doesn't even make sense really when you look at it, but before I became, so I am a pediatric nurse practitioner now, but before all of that, I went to a doctor's office, much like Elena, and was told, oh, there are no side effects, there are no risks, like this is all. You can't ever say that as a medical professional if anyone is going on medication of any sort. So I took it because, oh, it would make me lighter and freer, and I'm not even sure what this doctor had in mind, because I told her I didn't need it for being sexually active, because that's not what I was doing. And so I do look back to that and wonder if that was part of my infertility struggle. But, you know, with the good news of our faith, and actually a book that we read in engagement called, which is something you should write down if you need any more information or something to give young people, The Good News About Sex and Marriage by Christopher West. I'm sure it's in multiple languages. It really showed me how the only options were exploring my infertility in the ways that Dustin mentioned, and or adoption of children. And, you know, many couples don't know about these things, but I think that it is so important that, you know, clergy and doctors, nurses, people who are forming our engaged couples are calling to action and discussing this with young adults or older adults. I mean, whoever it is, because it needs to be passed down, and that education needs to be there. Really, I think engagement is one of the starts of where we can reclaim these teachings of love and marriage that we've, you know, talked about today. And going through the same, so we know the Creighton method as a fertility awareness-based method after learning one before, which couldn't fully help with infertility in the means of surgery. So there are multiple fertility awareness-based methods, and but the Creighton method has medical management and surgical management as needed for those who are experiencing infertility. And so surgical intervention for us, we had back in 2018. And the greatest part about this is that in our secular culture, you know, mainstream medicine, they say, oh, you need a year of not conceiving to be considered infertile in many places. Well, if you know this method that Elena teaches, you can go to a provider who can help you within like 3 to 6 months, really 3 cycles. And if you're not conceiving and you know this method, like they can help you. And they can move you forward. And especially for those of us, because there are a lot of people that are getting married later after starting their careers. And it was such a gift to us because we were married a little bit later. The difficulties were that it was a daily task for me, you know, waking up, knowing where I was, but also a beautiful gift because I was taught to know my body and to know it in a way that no one had ever taught me before, a way that I hoped to, you know, that my daughter knows about.
I could respond to my body. Whereas, you know, most medical professionals are often telling us, no, just turn it off, it's not necessary. No, 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 no. Every part of our body is a part of the, like, you know, the lungs and the heart, and everything is connected. Your reproductive cycle or reproductive means, it is all connected. And so you can't turn it off and think that other things aren't going to be affected, just like the side effects that Elena was talking about. So like Dustin said, I began these strict autoimmune disease diets, natural hormone support, because this method that we speak of that doctors can help you with, Creighton through NAPRO technology, natural procreative technology, is natural. So they look at you as a whole person, mind, body, spirit, and they try to help you put the pieces back together so that your procreative potential can be tapped into. And in November of 2019 was actually my last cycle, and we have 2 amazing children. God is never outdone in his generosity. Through years of petitioning to our Blessed Mother, she certainly heard us. Our daughter, who's named Liana, her name is God Has Answered, and she was born on the Feast of the Assumption in August of 2020. And Daniel Martin was conceived on the Immaculate Conception and born after laboring on Our Lady of Sorrows in September of 2022. I mean, if that's not a testament to our Catholic faith and teaching, I'm not sure what is. My work in, I think that the uniqueness of our story and my story is that I do work in medicine, and that I didn't know, and what I do know now, I'm so passionate to change young women's lives about. I've been in pediatric nursing for over 15 years, and I've been blessed in the States to be able to always go by the Catholic Church's teachings throughout my career. I boldly told my employer 5 years ago that I would never prescribe contraception, and that conviction was honored, which sitting in that interview, I had been through many interviews. We had been like wined and dined in cities in America that just said, no, if you can't do this for our young people, you're not welcome here. And what is contraception doing to our young people? Started at 15 and everything, like what is it doing? I do believe that it's raising an infertile culture. I do believe that it is raising weaker men and women. Such was a second, statement made in our first talk this morning. So much so that I've lived that as well, like where young children are able to decide if they are or are not their biological sex. In this same practice that I was accepted into, not prescribing contraception in 2019, the leading transgender doctor in Southern California came into our practice. And it was very eye-opening. I welcomed it with love because I knew that that's what I would do to the best of my ability, is to pour this onto any child that I encountered. I did not have to participate in any kind of medical diagnosing or treatment of these children the way that she prescribed to. But I was there at the time in a medical management role that I helped some other medical professional, medical assistants, asking them, is your conscience okay with this, and how can I help you to move through this that you feel comfortable with? And so that's a little side note on the sexuality part of the encyclical, but my desire through learning about my body with the different methods was I learned a fertility awareness-based method called FEM, Fertility Education and Medical Management. And I just want other young women to know their bodies. I want you to be taught from the time that you start
young women start their cycles, that it is true, it is beautiful, it is good, and is not meant to be manipulated. Because that's, I think, probably many of us in this room want the young women in our lives to know. They do not have to prescribe to the pill or an IUD or sterilization. Their bodies are true and good and beautiful. I like to lead my life with an attitude of gratitude. So even in the midst of all the suffering of our family, obviously, this great adversity has built a cornerstone for the love and devotion that we will have to our children, to teach them the beauty of Humanae Vitae and what the church has to offer, the richness, the goodness, and the forever. Thank you.